Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Continuing from last time, today I will again speak about the words of Jesus. Continuando desde la vez anterior, hoy también hablaremos sobre las palabras de Whenever I get Jesús. to listen to the words and the sermons of Jesus, Cuando yo escucho la predicación, las palabras de Jesús, I often think about how mysterious and deep those words are, that no one but God could speak like this. con frecuencia pienso cuán profundas y misteriosas son y que nadie que no sea Dios podría hablar de esa Right now, manera. we're talking about the 8 blessings in Matthew chapter 5, Ahora estamos hablando en Mateo capítulo 5 acerca de las 8 bienaventuranzas and today I'm going to talk about the pure in heart. y hoy estamos hablando acerca de los limpios de corazón. What does it mean to be pure in heart? Ahora bien, tener el corazón limpio, What does that mean? ¿qué significa eso? It is clean. Que está limpio, It is pure. es puro. When I first visited Africa, Cuando yo fui por primera vez a África, after our camp, I got to speak a little bit with the students there. hablé un poco con los estudiantes después de terminar el And campamento. I explained to the students in Africa about Korea. Entonces en África les hablé sobre Corea. I talked about the 4 seasons in Les Korea. hablé sobre las 4 estaciones que hay en I Corea. told them, well, you guys probably don't know Y les this. dije, ustedes no las conocen A bien. lot of people, because the weather doesn't change so much, they just wear the same clothes. La gente en África con solo una camiseta la usa todo el año. But in Korea, they have to change clothes every Pero los season. coreanos cambian de ropa según la They estación. were surprised to hear La this. gente se sorprendió The mucho. winter clothes are different. La ropa que se usa en invierno es The spring distinta clothes are different. y la de primavera es The summer distinta. clothes are different. La de verano es And the distinta. fall clothes are different. Y la de otoño también es diferente. They asked me, then how many clothes do Korean people have? Entonces preguntan, ¿cuántas prendas de ropa tienen en Corea? I'm not sure, but some people have 100, 200 outfits. No lo sé con exactitud, pero algunos tienen 100, incluso 200 prendas. Where do they store all those clothes? ¿Y dónde guardan tanta ropa? A lot of people in Korea have storages and closets for their clothes, En la mayoría de las habitaciones en los coreanos hay armarios para guardar la ropa. and it's filled with clothes. Están llenos de ropa. They have more than 100. ¿Realmente pasan de las 100 prendas? And yes, some people have less than 100. Claro, habrá personas que no tengan tantas, But if you include underwear, a lot of people have 100. pero contando hasta la ropa interior, muchos llegan a 100. A few outfits for the winter, a few for the summer, a few for the fall, a few for the spring. Al menos tienen varias prendas para invierno, verano, otoño y primavera. And I explained, Y sigo contando. not only the Korean people, No solo las personas en Corea son así, the trees are like that too. los árboles también In lo Korea, son. all the trees change clothes every year. Si vas a Corea, los árboles también cambian de The ropa trees cada change their año. clothes? ¿Los árboles se cambian de ropa? Yes, really. De verdad In es así. Korea, when the fall comes, En Corea, cuando llega el otoño, the leaves begin to change color. las hojas comienzan a cambiar su The color. leaves are green in the summer. Antes eran verdes como en África, Before the leaves fall off in the fall, they change. pero en otoño, antes de caer, cambian de color. The poplar trees and ginkgo trees turn yellow. Árboles como los álamos o los ginkgos se They vuelven were green a amarillos. few days ago, Hasta hace but pocos in días days eran the ginkgo verdes. leaves turn yellow. Y en pocos días las hojas del ginkgo se vuelven Maple leaves amarillas. turn brown and the foliage turn red. Las hojas del arce se vuelven marrones o rojas. And people find this so amazing. La gente lo ve como algo And when the sorprendente. winter comes, all the leaves fall off. Y cuando llega el invierno, todas las hojas caen. And the grass dries up and only the bare branches remain. La hierba se seca y solo quedan las ramas desnudas. And that's how I explained it. Yo les conté todo But eso, one female student there, pero un estudiante a mi lado she was sobbing and crying. estaba llorando a Hey, mares. why are you crying? Le pregunté, ¿por qué lloras? I feel sorry for the Korean people. Los coreanos son muy Why dignos do de you feel lástima. sorry for them? ¿Por qué dices que son dignos de All the lástima? leaves fall off and the grass is dried up and there is no fruit. What are they going to eat to live in the winter? Si se caen todas las hojas, se seca el pasto y no hay frutos, ¿qué comen? Hey, Korean people have plenty to eat in the winter. Le dije, los coreanos tienen mucha comida en What do they have a invierno. lot of? ¿Qué tienen? Dijo. Hey, in the winter, the Korean people eat rice and peanuts, and not only that, they also eat cabbages and vegetables. Tienen arroz, tienen maní, repollo y muchísimas verduras. How can you have vegetables when it snows and there are no leaves?
Pero si nieva y no hay hojas, ¿cómo crecen las verduras? Koreans use greenhouses to create summer-like environment where vegetables can grow. Los coreanos usan invernaderos y crean un verano para They heat it with cultivar. oil and it becomes as warm as summer, so vegetables grow fine. Con calefacción hace calor como en verano y las verduras crecen bien. They burn oil for vegetables. ¿Usan combustible solo para cultivar verduras? You haven't seen it, but it's true. Quizás no lo crean, pero es When I verdad. met with these students from Africa, their hearts were so pure. Cuando conozco a esos estudiantes africanos, veo que su carácter es muy Sometimes when I puro. visit Africa, what I feel is, A veces cuando voy a África I siento worry que that people like us, so corrupted, might come and spoil the purity of these students' hearts. me da miedo que personas corruptas vayan y manchen la pureza de esos estudiantes tan puros. That pure-hearted student crying for the Korean people, thinking they have nothing to eat because all the leaves dried up. Estudiantes tan puros que lloran pensando que en Corea no hay comida porque se caen las But I hojas. want to ask, are their hearts truly clean? Entonces uno se pregunta, ¿el corazón de ese Does that estudiante es student really realmente have no limpio? sin? ¿Ese estudiante no tiene Does that pecado? student really have no hatred? ¿De verdad no tiene odio? Yes, in some ways, their hearts are much purer and cleaner than the Korean people. En cierto sentido, es verdad que son más puros que los coreanos. However, even in those students' hearts, there is hatred and greed and dislikes and deceit. Pero aún en ellos hay odio, deseo, rechazo y mentira. Of course, they were so pure-hearted compared to the Koreans. Claro, son mucho más puros en comparación a los estudiantes coreanos. However, in the hearts of Adam's descendants, sinful nature always flows in them from the devil. Pero en el corazón de los descendientes de Adán siempre fluye la naturaleza del pecado. Even if they don't want it, people have deceitfulness in their hearts. Aunque no lo quieran, la mentira permanece en el corazón. People have hatred and arrogance and evil. Hay odio, orgullo y maldad. So then, when the Bible says the pure in heart, who is it referring to? Entonces, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla de un corazón How can the limpio? heart become pure? ¿Cómo puedo llegar a tener un corazón How limpio? can the heart be bright without darkness? ¿Cómo puede el corazón ser luminoso sin tinieblas? What kind of a person could truly have such a clean heart? ¿Quién puede tener un corazón limpio? The kind of heart the Bible truly speaks about. La Biblia dice acerca del Blessed are corazón the del pure hombre. in heart. Bienaventurados los del limpio That's what it corazón. says. Así lo For dice. they shall see God. Porque ellos verán a Yes, Dios. if the heart is pure, one can see God. Sí, si el corazón es limpio, se If puede the ver a heart Dios. is pure, he could have fellowship with God. Si el corazón es puro, se puede tener comunión con Dios. Because a person is pure-hearted because he has received the heart of God. Porque un corazón limpio es aquel que ha recibido el corazón de Dios. Everyone, when we receive the heart of God, Cuando recibimos el corazón de all the Dios, filthy, dirty, evil things within us leave us, and the heart of God works in us. todo lo sucio y malo se va y el corazón de Dios I obra watched the dentro de movie called The nosotros. Rapture. Cuando vi una película A llamada El Rapto, veterinarian had been bitten by a cobra and was dying. un veterinario había sido mordido por una cobra y estaba muriendo. His family quickly rushed him to the hospital. Su familia lo llevó al hospital, But at the hospital, they did not treat him, they just left him as he was. pero en el hospital no lo estaban tratando, solo lo dejaban así. The family asked, "Why aren't you treating him? La familia preguntó, ¿por qué no lo Why tratan? are you just leaving him like that? ¿Por qué lo What dejan if he así? dies?" ¿Y si muere? The hospital said, El hospital "For someone respondió bitten by a venomous cobra, que una persona mordida por una cobra there venenosa is only one way. solo tiene un método de They salvación. must receive the blood from someone who was bitten by that snake." Debe recibir el suero que reciben de una persona que ya fue mordida. Everyone, the immune system in the human body is so wonderfully designed. Hermanos, el sistema inmunológico del cuerpo humano If es a algo person verdaderamente recovers from a maravilloso. disease, Cuando una persona se enferma, una vez y se the power to recupera, overcome that disease, the immune system is formed in him. se forma en el cuerpo un sistema inmunológico que vence If esa the blood of a enfermedad. person who was bitten by a cobra and survived En la sangre de una persona que fue mordida por una cobra y sobrevivió, has immunity against the cobra venom. existe inmunidad sobre el veneno de The la person cobra. was bitten by a cobra and the venom entered his body.
Esa persona fue mordida por una cobra y el veneno entró a su But there are no cuerpo, antibodies in his body to fight that venom. pero en su cuerpo no hay anticuerpos para vencer ese veneno. Even if all the strength in his body fought against that venom, it would not be able to win. Todo el cuerpo lucha contra el veneno, pero no logra vencerlo. The only person who could defeat that venom is somebody who has the antibodies against the cobra venom. La única persona que puede vencer ese veneno es el que tiene How are anticuerpos the contra antibodies ese against the venom veneno. formed? ¿Cómo se forman los anticuerpos A contra person la who cobra? survived the cobra bite has those antibodies in his body. La persona que fue mordida por una cobra y sobrevivió tiene The esos hospital anticuerpos en searches su its cuerpo. database Entonces en el hospital consultan en la computadora and finds where in the U.S. somebody who survived the cobra bite lives, along with his phone number. dónde está en Estados Unidos una persona que sobrevivió a la mordedura de una cobra y obtiene su The número. hospital called that person. El hospital llama a esa persona. Sir, we're sorry, but somebody here is dying and you must come and save him. Disculpe, hay una persona aquí que está muriendo, necesitamos que venga a So please come to salvarla. this hospital as quickly as possible. Por favor, venga rápidamente a ese In the movie, hospital. that person boards a plane and quickly rushes to the hospital. En la película, esa persona toma un avión y vuela rápidamente hacia el hospital. When the blood is drawn from the survivor, the antibodies in his blood enter that patient and enable him to overcome the cobra venom. Cuando se le extrae sangre a esa persona, los anticuerpos entran en el cuerpo del mordido y le ayudan a vencer el veneno de la cobra. Some people have antibodies against the cobra venom, Hay personas que tienen anticuerpos contra la cobra and some people do not. y hay personas que no los Receiving tienen. blood from someone without antibodies is useless. Recibir sangre de alguien sin anticuerpos no But if sirve you de receive nada. blood from someone with the antibodies, you too can overcome the cobra venom. Pero si recibo la sangre de una persona con anticuerpos, yo también puedo vencer el veneno de la cobra. Who in this world has the purest heart? Hermanos, ¿quién tiene el corazón más limpio en este The mundo? one who is truly pure, without sin or evil, it is God. El que es verdaderamente puro, sin pecado ni maldad, So es how Dios. can we become pure? Entonces, ¿cómo podemos obtener By limpieza? faith in Jesus Christ, receiving forgiveness of sins through his blood on the cross, Recibiendo el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo mediante la fe en Jesús and by receiving the words of Jesus Christ into our hearts. y aceptando en nuestro corazón la If palabra we de receive the Jesucristo. words of the gospel of Jesus Christ, Cuando recibimos la palabra del the word Evangelio of the de gospel Jesucristo, itself is the heart of Jesus and the heart of God. esa palabra del Evangelio es el corazón de Jesús y el corazón When de we Dios. accept those words into our hearts, Cuando esa palabra entra en nuestro what happens corazón, is God's heart enters us. ocurre que el corazón de Dios entra The dentro de heart of God nosotros. defeats sin. El corazón de Dios vence It el defeats pecado, hatred, vence el defeats odio, sorrow, vence la defeats tristeza, evil. vence There el is mal. sins in my heart. En mi corazón My hay heart pecado. is full with sin. Mi corazón está lleno There de is no pecado. antibody to defeat the sin in my heart. Como no hay anticuerpos para vencer este Sin reigns pecado, king in my heart. el pecado reina en mi corazón. But God's heart has the antibody that defeats sin. Pero en el corazón de Dios hay anticuerpos que vencen el When the pecado. holiness from the heart of God enters into my heart, Y cuando ese corazón santo de Dios entra en mi the holiness in corazón, God's heart defeats the sin in my heart. la santidad de Dios vence el It pecado de mi defeats the evil corazón, in my heart vence la maldad de mi and washes corazón away all the sins in my heart whiter than the snow, making me clean. y lava todos mis pecados dejándolos más blancos que la nieve. So then, who is pure in heart? Entonces, hermanos, ¿quién es el de limpio Is it corazón? somebody who tries hard not to sin? ¿Es la persona que se esforzó por Is it no the person who pecar? tries hard to do good? ¿Es la que se esforzó por hacer el Is bien? it the honest and the sincere? ¿O la que trató de ser sincera? Somebody who does not lie, ¿La que intentó no keeps the mentir, law, guardar la tries ley hard to serve the Lord well? y servir bien al No, Señor? through the Bible, No, a través de la palabra de Dios. discovering the heart of God. Descubrimos el corazón de In Dios. the Word of God in the Bible holds His heart. En la Biblia, la palabra de Dios contiene su When we corazón. receive God's Word into our hearts, Y cuando aceptamos esa palabra en nuestro corazón, when God's Word enters our hearts, cuando la palabra de right Dios entra en then we nuestro are made corazón, holy and the heart of purity enters our hearts. entonces recibimos santidad y un corazón Blessed are the limpio. pure in heart, Bienaventurados los de limpio for they corazón, shall see God. porque ellos verán a Dios. Therefore, if you want to have a pure heart, Por eso, si queremos obtener limpieza you en el must receive corazón, the pure heart that is in God into your heart.
Debemos recibir en nuestro corazón el It corazón puro means de Dios. receiving the word of God. Es decir, aceptar la palabra de Dios. Many people read the Bible, Muchas personas leen la but Biblia, after reading it, pero después de leerla, the many thoughts of their hearts that is different from the word fights against the word. ponen a pelear la Biblia con sus propios Many people pensamientos. listen to the words of the Bible, Muchas personas escuchan la palabra de Dios, but they believe in their own thoughts more than the Bible. pero creen más en sus pensamientos que en la At the palabra. time of Noah's flood, God said that he would judge the world with water. En el tiempo del diluvio, Dios dijo que juzgaría el mundo con God's agua. servant Noah proclaimed this fact to all people. El siervo de Dios Noé anunció ese hecho a Everyone heard todos. that God would destroy the world with flood. Todos oyeron que Dios destruiría el mundo con un diluvio. Upon hearing this, what did the people do? ¿Y qué hicieron las personas al escuchar Since the eso? flood is coming, let's build the ark. Viene el diluvio, construyamos un arca. They didn't say that. Pero no hicieron Why así. not? ¿Por qué no lo hicieron? Everyone, there's the heart that comes from God, Porque hay un pensamiento que viene de and Dios there's our own thoughts that arise from us. y pensamientos que surgen de uno Isaiah mismo. chapter 55 says, Isaías 55 dice así: "For my thoughts are not your thoughts, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, neither are your ways my ways, saith the Lord." ni vuestros caminos mis caminos, That's dice right. Jehová. Así es. Our hearts have been made in a very mysterious way. Hermanos, nuestro corazón fue creado de manera muy misteriosa. Our brains, our thoughts, is capable of accepting many differing opinions, Nuestra mente puede aceptar muchas opiniones but the heart diferentes, cannot. pero el corazón God said to no. Adam, "For in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die." Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente Adam accepted that morirás. word. Adán aceptó But esa what did the palabra. serpent say? Pero ¿qué dijo la Ye serpiente? shall not surely die. No The day you eat moriréis. thereof, your eyes will be opened, El día que comáis de él, se os and ye abrirán shall los be as ojos gods, knowing good and evil. y seréis como Dios sabiendo el bien Now, y el in the heart mal. of Adam, Ahora en el corazón de there were Adán two voices. God's word saying that eating the fruit of good and evil would bring death, and Satan's voice saying that you will not die. llegaron dos voces. La palabra de Dios que decía que si come de ese fruto morirá, y la voz de Satanás que decía que no Now, in morirá. Adam's heart, he could not accept both. El corazón de Adán no podía aceptar ambas voces. God's word says that eating the fruit would bring death. La palabra de Dios que dice que morirás si comes de The ese other fruto. said you're not going to die, you're going to be like God. O la voz que dice no morirás, serás Those como two Dios. opposing logics cannot be received into the heart. Son dos lógicas distintas que el corazón no puede aceptar That's not the case in our juntas. thoughts. Con la mente But no our es thoughts así. aren't like that. El erudito A dice una cosa, Scholar A said el this. científico B dice Scholar otra, C said something else. el científico Our C thoughts dice can algo accept many distinto. different ideas, La mente puede aceptar muchas but cosas our heart diferentes, is only one. pero como nuestro If you corazón accept solo the es word uno, that eating the fruit of the knowledge of good and evil brings death, you cannot accept the word that it will not bring death. si uno acepta la palabra que al comer del fruto del bien y del mal morirá, no puede aceptar If la Adam palabra de que no accepted morirá. God's word in his heart and believed eating the fruit of good and evil would bring me to death, then he would never accepted the word that said that he would not die. Si Adán hubiera aceptado la palabra en el corazón, creyendo en su corazón, si como de esto voy a morir, jamás podría On haber the other aceptado la idea hand, que no if he moriría. accepted Satan's voice and logic saying that eating the fruit would not bring death, then he could not accept the word of God that said he would die. Al contrario, si acepta la lógica y la voz de Satanás que le dice que no morirá, entonces no puede aceptar la palabra de That's Dios que what dijo que happened at the moriría. time of Noah's flood. Así fue con las personas en el tiempo God del said, "I will diluvio. judge the world with water." Dios dijo, yo juzgaré este mundo con That was what agua. God said. Dios habló God así. clearly said so. Claramente Dios But dijo Satan así. inserted other thoughts. Pero dentro de ellos Satanás puso otro It's not pensamiento. going to rain. No va a There's going to be llover. no rain. No va a suceder que llueva. Even if it rains, it'll be just a little bit, and that's it. Aunque llueva, lloverá un poco y se acabará. They accepted a heart different from the heart of God. Ellos aceptaron un corazón diferente al corazón de Therefore, they Dios. rejected the word of God that said it's going to rain. Por eso rechazaron la palabra de Dios que decía que vendría la Just lluvia. as the people were destroyed at the time of Noah's flood, Así como la gente pereció en el tiempo del this is diluvio de also true Noé, with the hearts of many people in the world today. hoy en día el corazón de muchas personas en este mundo es We listen to exactamente the word igual. of God, we read the Bible, and we face the word of God. Nosotros oímos la palabra de Dios y la leemos en la But Biblia. things different from the word of God in our hearts spring forth and reject and push out the word of God.
Pero dentro de nuestro corazón surge algo diferente a la palabra de Dios y eso rechaza y la aparta. And this is always the problem that we face in our spiritual life. Por eso en los asuntos de la fe siempre aparecen esos It is always problemas. these kinds of things that causes problems in our hearts. Hermanos, ese problema siempre está causando Right conflicto en nuestro then, corazón. are we going to accept the word of God or accept our own thoughts? That's what decides everything. En ese momento, todo se decide por esto, si aceptamos la palabra de Dios o In si that seguimos nuestro propio moment, if you accept the pensamiento. word of God, Si en ese momento aceptamos la palabra de then Dios, God enters us. Dios entra en From then on, we nosotros. become amazing people of God. Y desde entonces nos convertimos en personas de un poder The words opposite maravilloso. of God is the voice of Satan. Lo contrario a la palabra de Dios es la voz The de voice of Satanás. Satan in our hearts makes us reject the voice of God. Y esa voz hace que dentro de mi corazón rechace la voz de And that Dios. becomes a person who's deceived by Satan's schemes. Esa persona queda engañada por las When we artimañas read de the Satanás. Bible, Hermanos, cuando leemos when la Jesus Biblia, came into the world, cuando Jesús vino al mundo, Jesus spoke. Él habló. Whenever people listened to the word, they said, that's Y cada vez nonsense. que la gente oía, decía, How eso is no that tiene possible? sentido. ¿Cómo puede ser eso posible? Jesus spoke to the man with the infirmity for 38 years. Jesús le dijo al enfermo de 38 Rise, take up años, thy bed and walk. levántate, toma tu lecho y How could I anda. take up my bed and walk? ¿Cómo voy a tomar mi lecho That's y caminar? nonsense. No tiene My legs are all sentido. withered. Mis piernas están How is así de this secas. possible? ¿Cómo va a ser eso posible? Jairus' daughter died. La hija de And Jairo the people murió. came to Jairus and said to him, your daughter is dead. Entonces algunos le dijeron a Jairo, ya tu hija ha muerto. Even if Jesus comes, it's pointless. Aunque Jesús venga, no sirve de nada. They told Jairus that the daughter was dead. Le dijeron que la hija de Jairo había What did muerto. Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Be not afraid, only believe. No temas, cree So will solamente. Jairus accept the word of the Lord, or will he accept the words of his servants? Ahí se decide si Jairo acepta la palabra del Señor o acepta las palabras de sus siervos. Many battles, everyone, take place in our hearts. En nuestro corazón se levantan muchísimas There is batallas. the mind of Satan, which had ruled the human hearts for thousands of years. Porque es el corazón de Satanás que ha dominado el corazón And humano there's desde the hace heart miles of de God. años. Y es el corazón de Dios. Therefore, we cannot simply leave our hearts as they are and receive God's word or God's heart into them. Por eso no podemos simplemente quedarnos con nuestro corazón tal cual como es y a la vez aceptar la palabra de That's Dios. why when receiving the gospel is said, repent and believe the gospel. Por eso al recibir el Evangelio se nos dice To arrepiéntase y repent means to creen. throw away all the thoughts and all the ways of thinking that you've had, Arrepentirse es desechar todos esos pensamientos y ese corazón que and yo then tenía hasta believing the ahora word of God. y creer la palabra de Dios. Right then, the heart of God enters your heart. Entonces el corazón de Dios entra en mi The corazón gospel works in your heart y el Evangelio obra dentro de mí, and casts out all the sins in your heart. expulsando todos los pecados de mi I am corazón. delivered from sin, Así es como yo salgo del and my pecado. heart is set free from sin. Mi corazón queda libre del My heart pecado. gains freedom from sin. Mi corazón obtiene la libertad del And then when the pecado. heart of God rules my heart, Y cuando el corazón de Dios gobierna mi corazón, such a person is called the one who is pure in heart. a esa persona se le llama de limpio Trying to be corazón. kind or diligent is not what being pure in heart is. No es limpio simplemente por vivir un poco mejor o ser Truly diligente. pure heart is abandoning your own heart and receiving the word of God. La verdadera pureza es desechar mi corazón y aceptar la palabra de That's Dios. why in the Bible, what kind of people did God work in? Por eso en la Biblia, cuando vemos en God quién always obró lived and Dios, worked in the heart of the person who threw away his own thoughts and accepted the word of God. Dios siempre vivió y obró en el corazón de las personas que desechó sus pensamientos, aceptó la palabra de Everyone, Dios. no matter what your thoughts say, Hermanos, sin importar cómo if sean you're sus going to believe the word pensamientos, of God, cuando ustedes intentan creer la palabra your de thoughts Dios, and God's thoughts are not the same. mis pensamientos y los pensamientos de Dios Will I no son follow my iguales. thoughts and live in sin? O vivimos en el pecado siguiendo nuestro pensamiento, Or will I throw away my thoughts and accept the word of God? o desechamos nuestro pensamiento y aceptamos la palabra This de is what Dios. determines all the fundamental issues of your spiritual life. Con eso se resuelve el problema fundamental de la fe. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Who Dios. is the pure in heart? ¿Quién es el de limpio corazón? The one who accepts the word of God. El que acepta la palabra de Dios. Not caring whether it fits my thoughts or not. Sin importar si concuerda o no And mi when you accept the word of God into your heart, Cuando acepto la palabra de Dios en mi when corazón, God's word works within my heart, cuando la palabra de Dios obra dentro that's de when mí, your heart becomes pure, just like the heart of God.
entonces mi corazón llega a ser un corazón limpio como el de Then Dios. that person can see God. Entonces esa persona ve a He can Dios, share his heart with God. comparte el corazón con God's Dios, joy becomes his joy. y lo que alegra a Dios se convierte en su What propia he alegría. rejoices in becomes what God rejoices in. Lo que yo me alegro The llega a words ser of lo the que Dios se Bible alegra. becomes his heart, and he feels that. Sentirá que el corazón de la palabra de Dios es igual a mi He can corazón. feel his heart flowing with the heart of God in the Bible, Sentirá que el corazón de Dios en la Biblia fluye and it junto a su says that such a corazón. person shall see God. Y por eso dice, He verán meets a God in Dios. his heart every day, Cada día se encuentra con Dios en su even when there are corazón. various problems in life. Aunque a esa persona le ocurran distintos Those problems are problemas, not his own, they become God's problem. esos problemas dejan de ser su problema y Those pasan a ser de difficulties are not Dios. his own because God takes care of them. Y como Dios lo resuelve, ya no son He can dificultades. rejoice and be happy even though he has tribulations. Aunque en tribulaciones o pruebas puede alegrarse y regocijarse. Even though he's living in the sinful world, he can keep his heart pure. Y puede mantener el corazón limpio mientras vive en este mundo pecaminoso. Such people meet God and are the people whose hearts are one with God. Y así esa persona llega a vivir encontrándose con Dios Everyone, the continuamente. Bible tells us Hermanos, la Biblia nos that we do enseña, not go to heaven by fixing our hearts and becoming a little bit better, no es corrigiendo nuestro corazón y volviéndonos un poco mejores como because vamos a our ir al hearts cielo. truly can never match God's heart. Porque nuestro corazón jamás concuerda But in con el order to corazón de receive Dios. God's heart and God's word, Sino para recibir el corazón de Dios y I must recibir la not trust palabra de my own Dios. heart, No confíen en su propio throw corazón. my heart away, Desechan mi deny corazón. my heart, Niego mi corazón. and then accepting the word of God. That's what it's all about. Eso es lo que significa aceptar When we la accept palabra the word de of Dios. God, we become one heart with God. Cuando recibimos la palabra de Dios, From llegamos a then ser un on, solo our corazón hearts are con led Dios. by God. Desde ese momento, nuestro corazón es guiado por Dios We accomplish things that God is pleased of. y llegamos a hacer las cosas And I que le believe agradan a that we will Dios. receive the grace by which God helps us in whatever we do. Y creo que así recibiremos la gracia de Dios Thank que you. nos ayuda. I'll Muchas see you gracias. again next time. Nos vemos en la Goodbye, siguiente hora. everyone. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.